Celebramos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en un mundo atravesado por la pandemia. Una pandemia que reveló la desgracia de este sistema capitalista, que se apoya en la explotación, pero también en la violencia, la desigualdad y en las distintas formas de opresión. La crisis de la COVID ha agravado los problemas que las mujeres ya veníamos sufriendo en Europa tras la última crisis. Una crisis de la que nunca hemos salido. El confinamiento domiciliario de la primera ola dejó a quienes sufren violencia machista atrapadas con su agresor. Las cuarentenas sin medidas sociales ni ayudas económicas para garantizarlas, los toques de queda, las restricciones de la movilidad y el empeoramiento de nuestras condiciones materiales dificultan mucho salir de esta violencia machista o enfrentar cualquier tipo de agresión. El cierre o restricción horaria de servicios públicos o de las aulas y escuelas que son necesarios para enfrentar la pandemia suponen una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados de las que los gobiernos se desentienden cuando toman las medidas restrictivas. Un trabajo gratuito que en esta sociedad machista recae sobre nosotras y con el que se ahorran millones de euros, mientras salen al rescate de las grandes empresas. Esta crisis sanitaria dificultó el acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos, como el aborto, que siguen sin ser ni público ni gratuito para todas. La pandemia sí entiende de clases sociales, de género y de precariedad. Enfermeras, cuidadoras a domicilio, limpiadoras, todas las trabajadoras del sector sociosanitario y en primera línea de lucha contra el COVID son las que más se están contagiando. Miles de mujeres están siendo despedidas en el comercio, en el turismo y en la hostelería, sectores que han sido especialmente golpeados por la pandemia y en los que ocupamos los puestos más precarios y peor pagados. Las mujeres migrantes en situación irregular vieron empeorar su situación catastróficamente. Empleadas del hogar, en la economía sumergida u obligadas a prostituirse, se contagian mientras son excluidas de los sistemas de salud y de las miserables ayudas sociales. Y ya qué decir de las mujeres trans, que son sistemáticamente discriminadas en el mercado laboral. Nunca, como en este momento, ha sido tan evidente el desinterés del capitalismo por las trabajadoras. Su nueva normalidad es la vuelta al pasado y a una pesadilla aún peor. Pese a esta difícil situación, las trabajadoras estamos saliendo a pelear por la vida, por la salud y por nuestros derechos, como las compañeras polacas que llevan meses luchando contra el intento del gobierno de restringir su legítimo derecho al aborto. Este 8 de marzo alzamos la voz para exigir las medidas que necesitamos para enfrentar la pandemia, la desigualdad y la violencia machista. Desde Corriente Roja y la LIT combatimos el machismo en las organizaciones obreras, estudiantiles y populares, porque cada conquista que las mujeres logremos será una victoria para el conjunto de la clase trabajadora. Por eso damos la batalla para que el 8 de marzo sea lo que fue en su origen, un día de lucha de toda la clase obrera por los derechos femeninos y con las trabajadoras al frente. Nonostante il blocco dei licenziamenti, in Italia soltanto nel mese di dicembre sono stati persi 101.000 posti di lavoro. Di questi, 99.000 erano di donne. Si tratta sicuramente di un dato eccezionale che nasce dalla sovrapposizione tra la crisi sanitaria da Covid-19 e la crisi economica ormai più che decennale in cui si dibatte il capitalismo a livello mondiale. Tuttavia, tolta questa eccezionalità, il dato era già evidente nelle statistiche europee sull'occupazione femminile, dove si dimostrava la violenza di questo sistema nei confronti delle donne, perlomeno nel mercato lavorativo. Le donne sono spesso inserite nel mercato del lavoro con forme precarie e flessibili, forme cioè che le rendono facilmente ricattabili, che possono essere rescisse con una facilità estrema, soprattutto in momenti di crisi come questo, e che le costringono ad accettare condizioni lavorative che mai verrebbero proposte al collega maschio. La loro precarietà è ulteriormente accentuata da una notevole differenza salariale a parità di mansioni con il collega maschio, che le impedisce alle donne di essere economicamente indipendenti e che le proietta verso una vecchiaia di povertà. Questa stessa precarietà che le fa vivere in maniera del tutto provvisoria e non indipendente è poi anche la causa per cui molte donne non denunciano e subiscono in silenzio abusi e molestie sessuali dietro il ricatto della perdita del posto di lavoro.
Le stesse statistiche europee rilevano e rilevavano già prima del coronavirus che non esistono a livello europeo adeguate misure di supporto alla maternità, e quando una donna decide di essere madre oltre che lavoratrice, spesso la scelta è di abbandonare il posto di lavoro per occuparsi della famiglia e dei figli. A pandemia do coronavírus significou agravar da situação dramática das mulheres trabalhadoras. Os confinamentos totais ou parciais retiraram a rede de apoio que muitas das vezes é fundamental às mulheres para poderem cuidar das suas crianças e que nestas situações de confinamentos não é possível recorrer a elas. O fecho das escolas significou que as mulheres têm que ficar em casa com as crianças. Em Portugal, cerca de 80% dos pedidos de apoio à família foram feitos por mulheres, expressando bem a desigualdade dentro dos casais na cuida das crianças. Além disso, o facto de serem as mulheres a pedirem o apoio para estar em casa com as crianças significa uma perda salarial de mais de 35%, o que significa que as mulheres já ganham menos e que ao ficarem em casa com as crianças ficam ainda mais pobres, ou seja, a miséria agrava-se para as mulheres trabalhadoras. Além disso, são situações limite a nível psicológico, seja pela violência que já existe em muitos dos lares e que se agrava com o confinamento da família em casa, seja, ao mesmo tempo, porque muitas mulheres são obrigadas a estar em casa e, ao mesmo tempo, estar a trabalhar. Só os governos capitalistas podem achar que é possível trabalhar e, ao mesmo tempo, tomar conta de uma criança. Isso significa que não existe nenhum respeito na sociedade capitalista pela mulher trabalhadora e pela sua dupla jornada de trabalho. In questa società capitalista, noi donne non viviamo solo lo sfruttamento salariale, ma anche l'oppressione maschilista. L'oppressione non riguarda solo noi donne, ma anche i neri, gli immigrati e la comunità LGBT. Non ci sono prospettive per le giovani donne in questa società capitalista, maschilista ed omobi-transofobica. Il capitalismo non ha che ad offrirci discriminazione, violenza e povertà. È dunque ovvio che su queste basi non si potrà mai costruire una società realmente equa. Bisogna rifiutare tutte quelle teorie che pensano che l'emancipazione delle categorie oppresse sia possibile con scelte individuali o che possa passare attraverso le Camere del Parlamento. In realtà non c'è nulla di più falso, perché una reale emancipazione delle categorie oppresse non è possibile nello stesso sistema che le sta alimentando. Si tratta di una violenza sistemica che il sistema capitalistico stesso vuole, esige e perpetua. Le giovani donne immigrate subiscono ogni giorno maschilismo e xenofobia, così come le giovani donne LGBT vengono discriminate a scuola e nei luoghi di lavoro. Ma al contempo le nuove generazioni di donne sanno anche lottare. Lo dimostrano in Europa le donne polacche che sono scese in piazza per rivendicare il loro diritto di abortire. In America Latina, come in Cina, in Argentina o in Tunisia, dove le donne sono alla testa di questi movimenti. Il capitalismo non ha più da offrirci nulla. Alziamo il pugno e lottiamo. Las mujeres exigimos igualdad salarial y en pensiones, subsidio indefinido mientras no haya garantía de empleo digno, medidas para proteger a quienes ejercen la prostitución y para que puedan salir de ella, papeles para todas, empleo público con cupo laboral trans, alojamientos seguros contra la COVID y la violencia machista, educación sexual y en igualdad obligatoria en la educación pública, fuera jueces y juezas que protejan maltratadores y violadores. Exigimos la vuelta a manos públicas de los servicios ahora privatizados, lavanderías y comedores públicos, que no se pague la deuda hasta garantizar las necesidades sociales. Y salimos a la calle para enfrentar a la derecha y dejarle claro que no vamos a dar ni un paso atrás en nuestros derechos. Instituciones y gobiernos que se proclaman feministas nos dicen que vamos a salir de la crisis con las políticas que van a poner en marcha con los fondos europeos de reconstrucción. Pero la realidad es que esos fondos no son para reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales, donde las mujeres somos mayoría. Tampoco para crear empleo público, ni para evitar desahucios, ni para más programas de asistencia social. Esos fondos irán a parar a las manos de las grandes multinacionales,
responsables de nuestro paro, pobreza y precariedad. Y están además condicionados a que los estados hagan reformas estructurales, más ataques a nuestras pensiones, mayor flexibilidad laboral. No son ninguna tabla de salvación, sino una nueva soga al cuello de las trabajadoras. Sus discursos de economía feminista son un engaño para nosotras. No hay salida para las trabajadoras en esta Unión Europea, construida por y para los capitalistas. Una Unión Europea que es responsable del mercadeo con las vacunas, porque antepone los intereses de los laboratorios privados a la derrota de la pandemia en todo el mundo. La lucha de las mujeres en Europa es parte de la lucha de toda la clase trabajadora contra los dictados de la Unión Europea y de la Troika. Nuestras demandas son parte de un plan de lucha más amplio que exige enfrentar a todos los gobiernos europeos, que ponen las exigencias de la banca y las multinacionales por delante de la vida y la salud de las mujeres, como esta pandemia ha demostrado. Y exige romper con la Unión Europea y sobre sus ruinas construir una Europa de la clase trabajadora y los pueblos, una Europa nueva, democrática y social. Llamamos a todas las mujeres que no se resignan al machismo y la violencia, ni a este futuro miserable al que quieren condenarnos, a que vengan con nosotras y nosotros a construir un partido mundial, un partido anclado en la clase trabajadora, las mujeres, los sectores oprimidos y la juventud, con un programa revolucionario y socialista que levanta con orgullo la bandera por los derechos de las mujeres. ¡Viva el 8 de marzo! ¡Viva la lucha de la mujer trabajadora!